Our country is at stake. The only garbage I see floating out there is his supporters. Good paying jobs. We'll end up in World War III because of this man. Put the signs up, put the hat on. Let's go. डोनाल्ड ट्रंप इस रेस के सिकंदर बन चुके हैं जो कि कुछ अरसे से अमेरिका में जारी थी। जी हाँ, बात हो रही है अमेरिकन इलेक्शंस की। जब ये वीडियो बन रही थी तब तक डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट्स के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, जबकि इनके अपोजिट यानी कामला हैरिस 224 इलेक्टोरल वोट्स के साथ हार चुकी थी। आखिर ये इलेक्टोरल वोट्स हैं क्या और ट्रंप की इस जीत के पीछे क्या रीजंस थे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स डाइव इन। अमेरिका को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हर 4 साल बाद होते हैं, जिसमें मुल्क के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और जिस प्रोसेस से नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट का नेशन वाइड ज़्यादा वोट लेना ज़रूरी नहीं बल्कि स्टेट वाइज ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स लेना ज़रूरी है। नहीं समझे? मज़ीद वजाहत किए देता हूँ। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, जैसा कि कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास वगैरह। हर स्टेट को एक ख़ास नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स एलोकेट किए गए हैं जो कि उस स्टेट की पॉपुलेशन के मुताबिक होते हैं। जैसा कि टेक्सास, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 29 मिलियन है, उसको 50 इलेक्टोरल वोट्स, जबकि नॉर्थ डकोटा को सिर्फ 3 इलेक्टोरल वोट्स एलोकेट किए गए हैं क्योंकि इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 8 लाख के करीब है। इसी तरह अगर सब स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट्स को इकट्ठा किया जाए तो ये 538 बनते हैं और जीतने वाले कैंडिडेट को 270 हासिल करने पड़ते हैं। पहले मौके पर हर स्टेट में इलेक्टोरल वोट्स की तादाद के मुताबिक इलेक्टर्स को खड़ा किया जाता है और फिर हर स्टेट में वोटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां वोटर्स अपनी पसंद के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट करता है। लेकिन हकीकत में ये वोट डायरेक्ट उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को नहीं जाता, बल्कि ये उस स्टेट के उन इलेक्टर्स को जाता है जिनको पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से खड़ा किया गया होता है। जिस पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो विनर टेक्स ऑल के उसूल पे वो पार्टी इस स्टेट के सब इलेक्टोरल वोट्स की मालिक बन जाती है। मतलब हारने वाले ने अगर कुछ इलेक्टोरल वोट्स हासिल भी किए थे तो वो भी इससे छिन जाते हैं। इससे होता कुछ यूं है कि जहां जहां पे अमेरिका की 2 बड़ी पार्टीज यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहां पे ये 2 पार्टीज कोई खास इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाती क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि ये स्टेट्स तो हैं ही अपनी। इसलिए ये दोनों बड़ी पार्टीज अपनी इलेक्शन कैंपेन्स ज़्यादातर इन स्टेट्स में चलाती हैं जहां कभी भी कोई भी पार्टी विन कर सकती है। मतलब ये स्टेट्स दोनों के बीच में स्विंग करती रहती हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। इन स्टेट से डेमोक्रेट्स भी जीत जाते हैं तो कभी रिपब्लिकन्स। इसलिए दोनों पार्टियों का यहाँ सख्त मुकाबला होता है। इनमें पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, नेवाडा, एरिज़ोना, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया शामिल हैं। इसलिए इन स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रोसेस में जिन इलेक्टर्स को वोटिंग के जरिए चुना गया होता है तो कुछ अरसे बाद ये इलेक्टर्स ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन इस सिस्टम के होते हुए कभी कभार एक प्रॉब्लम भी हो जाता है। फर्ज करो कैंडिडेट ए को वोट ज़्यादा पड़े और कैंडिडेट बी को थोड़े लोगों ने वोट किया, लेकिन कैंडिडेट बी ज़्यादा इलेक्टोरल वोट रखने वाली स्टेट से जीत गया तो प्रेसिडेंट तो वो बना दिया गया, जबकि कैंडिडेट ए ज़्यादा वोट्स के होते हुए भी हार गया। अमेरिकन तारीख में ऐसा 5 बार हो चुका है। इसकी ताज़ा मिसाल 2016 के इलेक्शंस थे, जहां हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन 3 मिलियन ज़्यादा वोट लिए, लेकिन टोटल इलेक्टोरल वोट्स में ट्रंप उनसे जीत गए। इसलिए ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। 5 नवंबर 2024 को अमरीकी तारीख का 60वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, जिसमें अमरीकी अवाम ने अपना 47वां प्रेसिडेंट चुना। हमेशा की तरह इस बार भी अमेरिका की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने हुई। एक का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी तरफ पहले तो जो बाइडेन को खड़ा किया जा रहा था, लेकिन फिर उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए उनको हटा दिया गया।
اور کاملا ہیرس کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا کر دیا گیا، جبکہ دوسری بڑی پارٹی ریپبلکن پارٹی ہے جس کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ دونوں سائڈز پہ کئی غیر سیاسی مگر جانے مانے چہروں کو بھی دیکھا گیا جو کہ کھل کے ان پارٹیز کی سپورٹ کر رہے تھے۔ ٹرمپ کو ایلون مسک اور ہیرس کو بل گیٹس جیسے لوگوں کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ جیتنے سے پہلے جیسے یہ لوگ ان پارٹیز کی سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح الیکشن جیتنے کے بعد پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کمپنیوں اور ان کے مالکان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر جب الیکشن ریزلٹس آئے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو ہی حیران کر دیا۔ 1992 کے بعد سے اب تک ٹرمپ دوسرے ریپبلکن ہیں جنہوں نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہونے کے ناطے پاپولر ووٹ بھی جیتا ہے اور الیکٹورل ووٹ بھی۔ آخر کیسے؟ امریکہ پوری دنیا میں کیپٹلزم کا چیمپئن ہے، اس لیے اوورآل امریکہ میں وہ مسائل ہمیشہ سے رہتے ہیں جو کہ کیپٹلزم سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ انفلیشن، ان امپلائمنٹ اور وار وغیرہ۔ اب امریکہ کی ہر گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ یہ ایک حد تک رہیں تاکہ امریکنز ان کے خلاف نہ ہو جائیں، لیکن ڈیموکریٹس کی حکومت میں 2020 سے 24 تک ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ سب مصیبتیں بہت زیادہ بڑھتی گئیں۔ گورنمنٹ انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکی اور اس کے ساتھ امریکن ڈیٹ بھی بڑھتا گیا۔ عام امریکنز کی ویجز یا انکم میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا کہ انفلیشن میں ہوا۔ دوسرا بڑا ریزن یوکرین اور اسرائیل کی جنگیں تھیں جن کو امریکہ نے بلینز میں فنڈ کیا۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ان جنگوں کو روکنے کی بجائے کھل کے سپورٹ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یو ایس کی طرف سے اسرائیل کو ایک سال میں تقریباً 3.8 بلین ڈالرز دیے گئے، جبکہ یوکرین کو پچھلے 2 سالوں میں 115 بلین ڈالرز دیے گئے۔ عام امریکن سٹیزنز کی طرف سے یہ سوال اٹھائے گئے کہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہم پہ خرچ ہونے کی بجائے ویپنز اور جنگوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پہ کئی پروٹیسٹ بھی ہوئے، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کانوں تک جوں تک نہ رینگی۔ اس وجہ سے امریکہ میں رہنے والے عرب سٹیزنز تو ڈیموکریٹس کے خلاف ہوئے ہی تھے، لیکن عام امریکنز بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ دوسری طرف اگر ریپبلکن کینڈیڈیٹ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا جائے تو ان کی طرف سے انہی مسائل کو اٹھایا گیا اور ان کے حل کی بات کی گئی۔ جیسے ٹرمپ کی طرف سے یو ایس اکانومی کو مضبوط کرنے کی بات کی گئی، ان کے مطابق ان کی پارٹی ٹیکسز میں کمی لائے گی اور بزنسز کو اچھا ماحول دے کر ان امپلائمنٹ میں کمی لائے گی۔ اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا کہ وہ مڈل ایسٹ اور یوکرین کی جنگوں کو ختم کریں گے، امریکن عوام اور عرب امریکن شہریوں کو ان کے قریب لایا۔ ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ کا نعرہ ان کی مقبولیت کی وجہ بنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چینج سے امریکہ کے اندر اور باہر، خاص طور پر ایشیا اور امریکہ کے ریلیشنز کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے بنے رہیے۔